Sewage tanker owners in Kalangut have cried foul after a private tanker was caught dumping its load into a Kandolim Panchayat tanker, seemingly to sneak its sewage into the closed Baga sewage treatment plant through the back gate. With private tankers barred but Panchayat vehicles allowed, questions are now growing over whether a loophole is being quietly exploited. The Baga sewage treatment plant, shut following concerns over pollution in the nearby river, only permits Kandolim Panchayat tankers to dump sewage at the facility, with all private tankers turned away. But a fresh controversy has erupted after a private tanker was caught transferring its sewage load into a Kandolim Panchayat tanker, apparently to route it into the Baga plant through the Panchayat's authorized access. Sewage tanker owners from Kalangut have raised objections, questioning how a private operator managed to get its sewage into Baga indirectly when the tankers are officially barred from the plant. आमच्या गाडी बनवत असा आम्ही रावली न्हू 500 काढून रावली न्हू की सर आमदार आणि सरपंच आमच्या खातीर कितें तरी वाट काडटलो ना प्लांट चालू जातलो म्हणून कित्याक सर आमच्या आमदारान सांगलेलें म्हाका आपूण एमडी कडेन उलयता इंजिनियरा कडेन उलयता सगळे करता आनी मागीर हो प्लांट आमकां लागून ओपन जातलो आमच्या गांवान प्लांट आसा ओके आनी आमकांच तर गाडयो हांगा अपलोड करूंक मेळना जाल्यार फायदो कितें हांव सरकारा कडेन इतलेंच मागता जे पळय हे क्रॉसिंग करता आनी व्हरून भायर घालता ओके तांचे सारखे गाडयो बॅन जावपाची गरज आसा कांदोलीम पंचायतीन 2 गाडयो आपल्या अंडर घेतलेल्यो आसा ओके 2 पंचायती त्यांचे लिगल त्यांचे 2 गाडयो आसा आणि 2 गाडयो प्रायव्हेट तेंच्यांनी आपल्या अंडर घेतल्या ओके अंडर पंचायत तशें आमच्यो गाडयो घेयात न्हू पंचायतीच्या अंडर हांव विनंती करता सरपंचाकडे आमच्यो गाडयो तुमच्याकडे रजिस्टर करा आम्ही गांवा भायर खंय वचना आम्ही कलांगूटचे हाडटा कारण तुम्ही पळया इतले एस्टॅब्लिशमेंट आहा त्यांच्याकडे सगळ्यांकडे हे ना कितें म्हणटा पळय ते ट्रीटमेंट करपाक प्युरिफाय करून मागीर उदक भायर सोडपाक त्यांच्याकडे ना पॉसिबिलिटी पण ते जेन्ना तुमी लायसनां दिता येदे व्हडले एस्टॅब्लिशमेंटाक तेजे खंय वयतली सुवेज खंय वयतली जे 2 टँकर आसा आनी ते आमी बागा प्लांटान खाली करताले मायकल लोबो सरान आमकां हांगासर खाली करपाक लागून सांगलेलें म्हणटकूच आमी ते खाली करताले हांगा आनी ते मदींच आतां 15-20 दीस जाले आतां बंद केल्या कित्याक लागून ते कोणी तरी कंप्लेंट केल्या आनी फोटो काडलो व्हिडिओ केलो म्हणून कोणी तरी कंप्लेंट केली म्हणून तो प्लांट तेंच्यांनी बंद दवरलो म्हणटकूच आमकां खूब त्रास जाले आतां गाडयांक म्हणटकूच कित्याक इन्स्टॉलमेंट म्हणटकूच तुमकां आतां सांगपाची गरज ना कित्याक 55-50,000 इन्स्टॉलमेंट आसा आनी ड्रायव्हर दवरलेल्या गाडयांक तांकां 30,000 पेमेंट फारीक करचो पडटा आनी हेल्पर आसा हेल्पराक आमकां 15 ते 20,000 फारीक करचे पडटा म्हणटकूच हे आमकां सारकें आतां लॉस जाल्लें आसा आनी आतां आमी आतां पळय हॉटेल सोडचें पडटा म्हणून आमी हॉटेलाची काडटा ट्रीप एक 5,000 ट्रीप काडली ती ट्रीप जर आमकां मडगांव व्हरून खाली करची पडटा जाल्यार आमकां फक्त 500 रुपया उरता 500 रुपया व्हरून आमचें तें जायना ड्रायव्हराचें जायना हेल्पराचें जायना आनी पात्रांवाचें जायना म्हणटकूच चडत चड सरकारा कडेन मागता आनी सरा कडेन आनी आमच्या MLA कडेन मागता की चडांत चड बेगीन प्लांट चालू करचो आनी आमच्यो गाडयो घेवच्यो नॉट इजी एक म्हयने गाडी बंद धरप यू हॅव टू पे एका ड्रायव्हराचे एक 30,000 आसा प्लस आमचो इन्स्टॉलमेंट आसा सो दॅट कम्स टू नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट 60-65,000 आनी इट इज नॉट फिजिबल ऑन एवरीबडीज पॉकेट आतां कोणाची 2 गाडी आसात तेणे कोणी समज न्यू गाडी घेतला तेच उरले 140 इट इज नॉट इजी ते पयशे भरपाक आमकां आतां एक म्हयनो काय करून आमी केले ते गाडी आतां कितें जाता आमच्यो गाडयो स्टार्ट मारून गरम करपाच्यो आनी दवरपाच्यो बॅटरी ताजेर दवरता आमी ती हें जालां फक्त हांव इतकेंच मागता सरकारा कडेन आत्मनिर्भर म्हटल्यार माई मॅडमान सो मातसो आमकां सपोर्ट करा तुमी आत्मनिर्भर. The Kalangut MLA has reiterated that only Kandolim Panchayat tankers are permitted at Baga, while outside and private tankers continue to be denied entry. So Kalangut भागाचे लोक कितें म्हणटा कांदोळचे म्हणटा टँकर येता आनी ते खाली करता म्हणटा आनी आमचे कांदोळेचे टँकर येना कांदोलीचे पंचायतीचे टँकर येतात बट तेंच्यांनी अशें एलिगेशन केलें की पंचायतीच्या नावार प्रायव्हेट टँकर See, आमी कोणाचे टँकर घेवचे ना कांदोली पंचायतीचे टँकर घेतले कांदोली आणि कलांगूट कांदोली आता पळय तेणी 1 स्टेप फुडें मारला आनी थिंगा ते सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट बांदूंक सोदता नॉट टू कनेक्ट द हाऊसेस ऑर हॉटेल्स डायरेक्ट टँकर खाली करप सो ते तेंचे प्रयत्न चालू आहात तेणी चालू केले ते सिन्स कांदोली डज नॉट हॅव आमी तेंचे 1-2 टँकर पंचायतीचे अलाव करता हिंगा खाली करपाक इट डजंट मीन दॅट एंटायर सेवेज ऑफ कांदोली इज कमिंग हियर दुसरे जे टँकर आहले ते बंद केले प्रायव्हेट टँकर आहले ते बंद केले आता बोबाट खंय जाला बोबाट जालो की तेंचे टँकर बंद जाल्या म्हणून सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन ते उलोवपाचे आहा की बाबा ते टँकर स्लाज हाडटा पळय ते घालीत जाल्यार बागा बीच पिड्यार जाता आमकां प्रॉब्लम ना स्लाज जो तर
घातलो थिंगा जाल्यार तो अनट्रिटेड वेस्ट रिवरान वयता. सो दॅट वॉटर ट्रिटेड वॉटर हॅज टू गो समवेअर. इट इज नॉट गोईंग एनीवेअर. इट इज गोईंग इन द रिवर. सो वी आर गेटिंग fresh waste coming in the STP, which is enough for us. We don't want tankers to come from entire North Goa. The Kandolim Panchayat secretary, however, has dismissed the episode as a one-off, saying the tanker involved had broken down and was undergoing maintenance at the time. The incident has nonetheless fueled concerns among Kalangut tanker owners over a possible loophole being used to bypass the plant's restrictions. की जे लोकल्स आसा कलंगूटचे त्यांचो एक आरोप आशिल्लो की कांदोलींचो जो सिवेज टँकर आसा हो भायल्या भायर खंय तरी सिवेज खाली करता विथआउट टेकिंग परमिशन. सो लोकलांचें म्हणणें आसा की ते खंय तरी इलिगल खाली करता म्हणून. तुमचें कितें म्हणणें आसा हेचेर? ना पण कशें आसा की आमच्या कडेन टोटल 3 टँकर आसात ऑन द नेम ऑफ विलेज पंचायत कांदोली, जे आम्ही सिवरेज सब करता पब्लिकाचे किंवा कोणी रिक्वेस्ट दिला पेमेंट करता ते आम्ही बागा प्लांटात व्हरता. कालची केस कितें जालें, कालची केस आमचो टँकर कोणी तरी रिक्वेस्ट केल्लो आणि टँकर फूल जावंक नासलो तो. म्हणजे 10 केल आसा पळय 10 केल भरोंक नासलो, हाफ टँकर आसलो. जे हांव कन्फर्म केलें आमच्या ड्रायव्हरा कडेन. एक टँकर कलंगूट तो कितें तरी हॉल्ट जाल्लो कितें मेंटेनन्साक घाल्लो. त्या ड्रायव्हरान ताका रिक्वेस्ट केलो की अर्दो टँकर आसा हे आमचे तो व्हरता की काय फूल करपाक जायना, टँकर फूल जाल्यार वास येतलो म्हणून. तांणी तो रिक्वेस्ट ताजो कन्सिडर केलो आणि पब्लिकाक त्यांनी ती सर्किंग करून आमच्या टँकरात घेतलो आणि बागात अनलोड केलो. ही एक फर्स्ट केस आहा. अशी केन्ना कांदोळे हांव म्हज्या ड्रायव्हरा कडेन कन्फर्म केलें की तू कितें अशें इलिगल करता काय. ना सर केन्नाच इलिगल करूं ना. इज फर्स्ट केस आणि पब्लिकात आमी ते सर्क करून बागा प्लांटात अनलोड केला आमकां. Nitiksha Gaokar, Manish Parav and Omkar Deshprabhu for Goa 365.